Hello guys, natadre karon sa tulay sa guys no, padulong sa Alta Vista. So nakita nyo guys nga ilang tulay guys kay nagdahili na guys. Perting hadlo ka kay nako guys kay first time pa nako nakabalik dire no. Dugay-dugay na pud ko kabalik dire. That's why nga nag-wonder ko ba nga nagdani ilang tulay. Okay ha. Ako na guys oh, hadlo kayo. Nagdahili ilang tulay guys, oh. Itong dolon gamay ha. Para makita ninyo. Oh. Nyo na guys lang tulay guys. Andre oh, nagdahili gid siya guys. Pati adlong gyud ako dire sa primero guys kay basig mahugno ba. No, dira na sila mangagi sa ubos. Ano na ilang tulay oh. Yan nga ligo dire. Pero hadlok jud ilang tulay guys. First time na ako nakabalik dire pati hadlok gyud ako kay nagdahili ba abi na ako